Ya, inilah anjing sama pawangnya lagi berjoget. Ya, ini goyang kupu-kupu nih. Bukan goyang poco-poco, goyang kupu-kupu. Goyang maju mundur. Iya, goyang maju mundur ya. Mantap. Oh iya, cium 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 cium. Ya, silakan dicium. Iya, mantap. Ya. Pocong, Pak. Iya. Goyang apa namanya tuh, Pak? Goyang pocong-pocong. Iya, Sir. Mantap. Iya. Asik. Ini dah pintarnya anjing nih. Jadi namanya anjingnya Joshua dan pawangnya tuh Abdul Latif. Bukan Joshua, Pak. Zero, Pak. Jiro ya, Jiro. Ayo. Ya, anjing pintar goyang poco-poco ini. Oi. Suruh joget lagi, suruh joget lagi. Suruh joget lagi. Suruh joget lagi tuh. Suruh joget. Udah gak kuat lagi tuh. Suruh joget. Sekali lagi Latif. Iya, joget. Iya. Terus ke sini. Iya. Ser, mantap. Iya. Ser, anjing yang pintar goyang poco-poco. Goyang loncat. Iya. Monitor Nanda. Udah, capek ya? Udah.